गोपालचे शौर्य. नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव. गावातील सर्व लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे. गुरे चारणारे गुराखी दररोजच तिथे जातात. सहल काढणारे, ट्रेकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात. The passage describes a village named Modi in the Narkhed Taluka of Nagpur district. The villagers live happily and harmoniously. About 8 to 10 kilometers from the village is an ancient fort called Karnagad. It is regularly visited by shepherds who take their cattle there for grazing. Occasionally, picnic lovers and trekking enthusiasts are also seen visiting the fort. गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही जुळजुळत असते. नदीच्या दोन्ही तीरांवरील शेतमळे 12 महिने हिरवेगार असतात. पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो. उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पाला पाचोळा दिसतो. तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात. At the base of the fort flows the Mandakini River, which has a continuous flow of water throughout the year. The farmlands on both its banks stay lush and green in all seasons. During the monsoon and winter seasons, the region looks as beautiful as an emerald. During the summer, dry leaves can be seen scattered around the fort, but even then, various wild fruit trees are heavily laden with seasonal fruits. वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती. विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला. गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले. विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला. सर्व मुले गड उतरून खाली आली. Soon after the annual exams ended, the secondary school from Mohadi organized a summer trip to Karnagad Fort. The students and teachers explored the vast surroundings of the fort. After the tour, everyone demonstrated their talents. The students enjoyed having fun through the day, and at the end of the trip, returned to the bottom of the fort. मुलांनो, सूर्यास्ताआधी घरी पोचलेलं बरं, असे शिक्षकांनी म्हणताच सर्वजण गाडीत जाऊन बसले. As soon as the teacher said, "Children, it's better to reach home before sunset," everyone got into the vehicle and sat down. घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली. अरे, तो बघा वणवा, वणवा लागलाय, वणवा, गाडीतील एक जण ओरडला. As the vehicle rolled down the ghat, the children saw a fire burning near its foothill. One of the students in the vehicle shouted, "Hey, look at that wildfire. There's a wildfire here." ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला. नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता. गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला. गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे, 14 वर्षांचा गोपाळ ओरडला. गोपाळच्या या वक्तव्यावर गाडीतील सारे जण हसले. The driver immediately increased the speed of the vehicle so it could get away from the fire. However, as the vehicle neared the base of the hill, it automatically slowed down. At that moment, Gopal, who was 14 years old, shouted, "Stop the vehicle. This fire must be put out." Hearing Gopal's statement, everyone in the vehicle laughed. अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू, शिक्षक दरडावून म्हणाले. पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे. त्याने तर लगेच गाडीतून उडीही मारली होती. त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली.
The teacher scolded Gopal, saying, "You must be crazy. How can we possibly put out a forest fire?" But Gopal wasn't even in the vehicle to hear this. He had already jumped out of the van. The driver had no choice but to stop the vehicle in order to bring Gopal back. गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली. साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता. Gopal ran straight toward a nearby field and began to pull a long rubber pipe that was drawing water from the river. The pipe was approximately between 2.5 to 3 inches in diameter. Using all his strength, he dragged the pipe toward the fire. हे आग एकट्याकडून निजणार नाहीच हे मलेही माहीत आहे, पण म्हणून काय प्रयत्नच करावं नाही का काय? सर, असं जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत आणि माय बापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत काय? बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला. A local herdsman standing nearby told the teacher, "I know this fire cannot be put out by one person alone, but does that mean we shouldn't even try? Sir, these forests are the lifeline of our tribe. Would anyone abandon their parents in the face of such a fire?" गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, माणसं असो का जनावरं, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना. सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे. हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले. Gopal turned towards the herdsman and said, "Whether it's people or animals, they must be saved, isn't it? Everyone must come together to put out the fire." Seeing this, the teacher, along with all the students, rushed forward to help Gopal. एवढ्यात दुसरी एक गाडी गडावरून खाली उतरली. त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले. त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात न्याहाळला आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला. मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले. आता तो पाईप सहजगत्या चौफेर पाणी फेकू लागला. Just then, another vehicle came down from the fort. A man, who was in his 50s, stepped out of it. He quickly evaluated the situation and then made a call on his mobile phone. After finishing the call, he began to help Gopal. As a result, the pressure of water coming out of the rubber pipe was now adequate, and the water gushed in all directions. पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती. गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे. दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले, पण साहेब, हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो. शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले. The fire at the base of the hill gradually came under control. Just then, the man from the second vehicle said, "The rest of the fire, which is spreading toward the fort, must also be brought under control." Hearing this, the teacher, who felt helpless, replied, "But sir, how is that even possible? It seems almost impractical to achieve." त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे, हे सरांना सांगितले. 20 मिनिटांच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला. आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती. The man, who was in his 50s, informed the teacher that he had spoken over the phone and called for 2 fire brigade vehicles. Within 20 minutes, 2 fire trucks arrived from a place called Narkhed.
which was located 15 to 20 kilometers away. These fire trucks arrived at the base of the fort and immediately began to fight the fire with the water gushing from their hose. Soon, the fire was brought under control and finally extinguished. आता सर्वांचेच चेहरे उजळले होते. सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती. अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले. त्यांतील एक जण हात जोडून म्हणाला, लय बेस झालं बापा, आग इजली. गडावरची तर कित्येकच झाडं झुडपं भाजून निघालीत. जरासा का उशीर झाला असता तर आम्ही तसेच भाजून निघालो असतो आणि आमच्या तर कोणाला पत्ता बी लागला नसता. तुम्ही समद मदतीस धावून आले तर. हे सांगताना त्याला गहिवरून आले होते. Everyone's face lit up with joy, and they all felt energized. Just then, a few herders, who had taken their cattle to graze, came to the children. One of them folded his hands and said, "You all did a great job. The fire has been put out. Many trees and shrubs at the fort have already got burnt in the fire. Had there been even a slight delay, we too would have suffered burns, and no one would have known what happened to us. All of you promptly rushed to our help." He was overwhelmed with emotion while saying this. खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं. आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि या सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचले. त्याचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली. परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते. The teacher proudly told everyone, "Truly, our Gopal acted selflessly and bravely without caring for his safety. Today, not just the fort, but the lives of the cattle and these herders have been saved. His act is truly commendable." The next day, this incident was reported in the newspapers. When people from the surrounding area read about Gopal's act of bravery, they sang his praises. If you found this video useful, feel free to click the like button and subscribe to our channel. At Minecraft, you can expect to see a whole lot of videos that will help you prepare for your exams smarter, faster, and better. See you soon.